الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اور حاصل کرتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی، بے شک سبحان اللہ. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے والا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کے مولا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. برادر میرے اسلامیہ، یہ کسی محفل دستار فضیلت کے موقع سے سجائی اور چاہیے ہے. اللہ رب العزت کا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے کہ مجھ جیسے ناچیز کمتر حبیب کو اتنے بڑے منصب پر فائز کیا، مجھ جیسے ناچیز کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چنا، بے شک مجھ جیسے ناچیز اور حقیر کو اپنے علم سے راستہ کیا، بے شک مجھ جیسے ناچیز کو دین کی تبلیغ کے لیے چنا. میں اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کروں یہ کم ہے، بے شک اس لیے کہ جب آپ میرا ذہنی پس منظر کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو خود حیران ہوگا کہ یہ اتنے بڑے ادارہ سے کیسے فارغ ہو گیا. تھوڑی دیر میں اس پر روشنی ڈالوں گا، اس کے بعد چند حدیث علم کے متعلق سنا کر صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا. برادر ملت اسلامیہ، جیسے کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ ہم لوگ آج سے تقریباً 10 سال پہلے ہم لوگ کے بستی میں نہ مکتب تھا نہ مسجد تھی، نہ کوئی مولانا تھا جو ہم لوگوں کو تعلیم دے سکے. لوگ ہمارے ہی دروازے پر جناب مرحوم ابراہیم صاحب جو بچوں کو تعلیم دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ مقام آمین. وہ بچوں کو تعلیم دیتے تھے. اور اس سے پہلے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ گھر کے کچھ خواتین کے پاس بچے جاتے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. اسی طرح ایک دن کی بات ہے کہ میں مغرب بعد یا عشاء بعد بیٹھ کر اسکول یا ٹیوشن کا ہوم ورک کر رہا تھا، اور میرے والد صاحب کی دلی خواہش تھی کہ میں اپنے 4 بچوں میں سے ایک بچے کو عالم دین بناؤں. واہ سبحان اللہ. انہوں نے، ہم چاروں بھائی جب بیٹھ کر ہم ہوم ورک کر رہے تھے، انہوں نے ایک دن اپنی خواہش کا اظہار کیا، خواہش ظاہر کی، تو سب سے پہلے میں نے اس آواز پر لبیک کہا سبحان کہ اللہ. میں دین کی تعلیم حاصل کرنے مدرسہ جاؤں گا. اس کے کچھ دن کے بعد میں نے اپنی ابتدائی تعلیم جامعہ مدینۃ العلوم دارالعلوم نعیمیہ میں حاصل کی. اس سے پہلے میں نے اپنے وقتاً فوقتاً ماموں کے پاس جا کر اپنے ماموں سے بھی تعلیم حاصل کی. تو اس وقت میرا ذہن اتنا کمزور تھا کہ کسی چیز کو میں محفوظ نہیں کر پاتا تھا. پڑھتا کم سے کم ایک لفظ کو 10 بار 12 بار پوچھنے کے باوجود میں بھول جاتا تھا. اس طرح میرا اتنا ذہن کمزور تھا. بہت سے لوگ تعجب کرتے تھے، آج بھی ہمارے نامی مامی بولتی ہے کہ میں آج بھی تعجب کرتا ہوں کہ آپ کیسے پڑھ لیے، کہ آپ کی ذہانت اتنی کمزور تھی کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. پھر میں نے جامعہ دارالنعیمیہ میں ابتدائی تعلیم شروع کی. وہاں تقریباً 2 سال میں نے زیر تعلیم رہا. کوئی مزید مجھے فائدہ نظر نہیں آیا. اس کے بعد میں نے سامان سفر باندھ کر جامعہ مدینۃ العلوم فقلی شریف کا رخ کیا. وہاں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا علماء ان کا اتنا بڑا فیضان ہوا کہ وہاں سے میرا ذہن اس طرح کھلا کہ جب میں ششماہی اداریہ میں وہاں داخلہ لیا
اور ششماہی کا ایگزام دیا تو میں دو نمبر پر آیا، دوسرے 2 نمبر پر جگہ حاصل کی۔ بے شک بے شک اس کے بعد اسی طرح میں نے وہاں سے اپنی عالمیت مکمل کرنے کے بعد استاد گرامی حضرت علامہ مولانا ہاشم مصوائی صاحب نے کافی محنت کے ہمارے پیچھے اور جامعۃ الاشرفیہ بھیجا۔ اس کے بعد تقریباً 2 سال میں نے جامعہ اشرفیہ میں رہ کر تعلیم حاصل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد علماء کرام اور مشائخ کے اعظام کے ہاتھوں العلماء ورثۃ الانبیاء کا تاج زری میرے سر پر رکھا گیا۔ مختصر سی سبحان اللہ پس منظر کا ذکر میں نے آپ کو بیان کیا۔ برادر ملت اسلامیہ، بھائی یہ کچھ عرض و معروض کے بعد اپنی پوری توانائی کو سمیٹ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی برادر ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا اور تمام مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ انسان کو پیدا فرمایا۔ انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا۔ آخر وجہ کیا ہے کہ تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسانی کو افضل بنایا، انسانی کو اشرف بنایا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں انسان کو افضل بنایا علم کے بنیاد پر۔ بے شک علم کے بنیاد پر انسان کو افضل بنایا کہ انسان علم کے بدولت جس طرح خدا کی عبادت کر سکتا ہے اور کوئی دوسری مخلوق نہیں کر سکتا۔ بے شک سبحان اللہ۔ ایک اور نکتے کی بات سنیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنانا چاہا تو فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تم ایسے شخص کو خلیفہ اور نائب بنانا چاہتی ہو جو زمین میں خونریزیاں پھیلائے، جو زمین میں فساد پھیلائے، اور فرشتوں کی دل میں نیت یہ تھی کہ ہم زیادہ اس کے حقدار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کے زیادہ حقدار ہم ہیں کہ ہم خلیفہ بنائے جائیں۔ برادر ملت اسلامیہ، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام بتا دیے اور تمام اشیاء کو، تمام چیزوں کو فرشتوں کے درمیان پیش کیا اور فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم خلیفہ بنائے جائیں، ہم نائب بنائے جائیں، تو ان اشیاء کے نام شمار کرو۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم اس کے نام کیسے بتا سکتے ہیں، تم ہم سے خوب جانتا ہے، ہم سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے آدم ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام شمار کر دیے۔ تو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام فرشتے کے دل میں جو اعتراض تھا کہ ہم اس کے زیادہ حقدار ہے کہ ہم خلیفہ بنائے جائیں، ہم نائب بنائے جائیں، تو اس اعتراضات کو علم کے ذریعے دور کیا بے شک بے شک کہ تمام اشیاء کے نام بتا کر اس علم کے ذریعے ان کے اعتراضات کو دور کیا۔ علم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے جن اشیاء کی ضرورت پڑتی ہے، کھانے پینے رہنے اور دیگر اشیاء کی ضرورت پڑتی ہے،
उसी तरह जिंदा रहने के लिए इल्म की जरूरत पड़ती है। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इल्म एक ऐसी दौलत है जिसे अपने माबैन अपने दरमियान मुमताज होता है। इल्म एक ऐसी दौलत है जिसके जरिए इंसान अल्लाह को जानता है, क्या बात है, अल्लाह सुभान के अल्लाह। रसूल को जानता है। बेशक बेशक इल्म बहुत बड़ी नेमत है। हदीस पाक में है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने दो शख्स का जिक्र किया गया, एक आलिम का और एक आबिद का। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसे है जैसे तुम में से अदना शख्स पर। बिरादर मिल्लत इस्लामिया, और आगे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला और फरिश्ते तमाम मखलूक़ात यहाँ तक कि मछली जो पानी मछली और चींटी जो बिलों में रहती है तो उसके लिए रहमत की दुआ करती है, रहमत की दुआ करती है जो किसी को इल्म सिखाता है। बेशक बेशक। बिरादर मिल्लत इस्लामिया, हदीस पाक में है कि क़यामत के दिन जब नामे अमाल का वजन किया जाएगा तो एक आलिम के कलम से निकली हुई स्याही और वह शहीद जिसने अल्लाह की राह में अपना खून बहाया, वह शहीद जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए राह खुदा में अपने आप को फना कर दिया, तो उसके नामे अमाल से ज़्यादा उस आलिम के कलम के स्याही के नामे अमाल ज़्यादा होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतने बड़े आलिम की फजीलत है। किताबों में आया है कि हाफिज हश्र के मैदान में 10 लोगों की शफाअत कराएगा। बेशक बेशक। एक हाजी तकरीबन 70 लोगों की शफाअत कराएगा और एक शहीद तकरीबन 4.5 या 500 की तकरीबन शफाअत कराएगा। लेकिन आलिम के बारे में आया है कि आसमान में जितने सितारे हैं क्या बात, उससे भी ज्यादा वो शफाअत कराएगा। इतना बड़ा मर्तबा है आलिम का। इल्म बहुत बड़ी नेमत है। देखिए चींटी जिसकी विशाल अल्लाह ताला ने जिसकी एक चींटी जिसके लिए पूरी अल्लाह ताला ने एक सूरत नाजिल कर दी इल्म के बिना पर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जब गुजर रहा था तो चींटियों ने कहा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जा रहा है, कहीं बेतवज्जही की वजह से कहीं हमें कुचल ना डाले। देखिए चींटी भी जानती है कि ये अल्लाह के नबी हैं, ये नाहक किसी को कत्ल नहीं करेंगे। इस बिना पर, इस इल्म के बिना पर अल्लाह ताला ने उसे क़यामत तक चींटियों का सबसे सरदार बना दिया और उसकी अजमत को बयान करने के लिए एक पूरी सूरत नाजिल कर दी। क्या बात। आलिम का कितना बड़ा मर्तबा है। तो बिरादर मिल्लत इस्लामिया, आज देखा क्या जाता है कि हर इंसान अपनी औलाद को डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहता है, प्रोफेसर बनाना चाहता है, करोड़ों रुपया खर्च कर बड़े ओहदा पर फाइज करना चाहता है। जब वही बाप इस दुनिया से चला जाता है और उसकी औलाद पर पहला ये है कि बेटा जनाजे की नमाज पढ़े। बाप का जनाजा सामने होता है और बेटा को तरकीब नमाज जनाजा याद नहीं होता है। इमाम साहब से पूछता है कि इमाम साहब जनाजे की नियत क्या है। आप जरा सोचे कि उस बाप से मैं कहना चाहूँगा कि जिन्होंने अपनी सहूलतों को तर्क कर अपनी ख्वाहिशात को तर्क कर उस बेटे के पीछे
करोड़ रुपया खर्च कर डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, जब वही बाप पर जाता है तो बेटा पहला अदा नहीं कर पाता, तो ऐसे डॉक्टर बनाने से फायदा क्या? बेशक बेशक तो हर इंसान को चाहिए कि अपनी औलाद को इल्म दीन से वास्ता करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। बेशक सुभान अल्लाह। बिरादर मिल्लत इस्लामिया, इस मिसाल से यूं समझे कि अगर किसी के पास, किसी को मालूम हो जाए कि मैं 10 दिन के बाद मरने वाला हूँ, मैं 10 दिन के बाद दुनिया से चला जाऊंगा, तो उस वक्त भी इस पर जरूरी है उस आखिरी वक्त में इल्म हासिल करे। बिरादर मिल्लत इस्लामिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्म फरिज़ अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। बेशक सुभान बिरादर मिल्लत इस्लामिया, सुभान अल्लाह। इल्म की फजीलत ये है। बिरादर मिल्लत इस्लामिया, हजरत इमाम शाफी अलैहि रहमतु रिजवान फरमाते हैं, कोड जरा देखिएगा। हजरत इमाम शाफी अलैहि रहमतु रिजवान फरमाते हैं अल्लाह कि तलबे इल्म टाइट कर दीजिए, तरवार में टाइट कीजिए। कि जो शख्स तलबे इल्म के लिए निकले और जो शख्स नफल नमाज पढ़े तो वह नफल नमाज पढ़ने वाले से बेहतर है, अफजल है। इसलिए कि जो शख्स तलबे इल्म के लिए निकला है तो वह इल्म फर्ज आइन है या फर्ज किफाया है, और फर्ज नफल से बेहतर और अफजल होता है। इसलिए इमाम शाफी रहमा ने फरमाया कि तलबे इल्म के लिए जो निकला वह नफल नमाज से बेहतर है। बिरादर मिल्लत इस्लामिया, जब कोई शख्स इल्म हासिल करने के लिए घर से निकलता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता बेशक है। सुभान अल्लाह। जब कोई शख्स इल्म के तलब के लिए निकलता है तो फरिश्ते अपने पर को बिछा देते हैं। क्या बात है, इतना बड़ा मकाम है, उसके बावजूद भी आज इंसान अपने औलाद को असली तालीम की तरफ रग़बत दिला रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप दीनी तालीम ना दे, बल्कि दीनी तालीम के साथ असली तालीम भी दे। बिरादर मिल्लत इस्लामिया, अगर इतना अच्छा होगा कि अगर हर शख्स, हर मर्दान अपने बेटे को दीनी उलूम के साथ दुनियावी उलूम भी दे, हर इंसान अपने बेटे को आलिम के साथ डॉक्टर भी बनाए, हर इंसान अपने बेटे को दीन के साथ एक दीनी उलूम के साथ इंजीनियर भी बनाए, प्रोफेसर भी बनाए। बिरादर मिल्लत इस्लामिया, और ये तारीख गुजर चुकी है, ये तारीख गुजर चुकी है। आज से तकरीबन 150 साल पहले, आज से तकरीबन 150 साल पहले अदालत में जज के काम को अंजाम भी दे रहे थे, और जब नमाज का वक्त आता तो मुसल्ले पर खड़े होकर मुसल्ले पर खड़े होकर लोगों को नमाज भी पढ़ाते थे, और उनका नाम फजल खैराबादी है। बिरादर मिल्लत इस्लामिया, फजल खैराबादी की ऐसी जात है जो अंग्रेजों के हुकूमत के बावजूद भी वह अदालत में जज का फरीजा भी अंजाम देते थे। जब नमाज का वक्त आता तो मुसल्ले पर खड़े होकर लोगों को नमाज भी पढ़ाते थे। तारीख किताबों में आया है कि तारीख दोहराई जाती है। अगर हर इंसान यह कर ले, हर इंसान ये दिल में पुख्ता इरादा कर ले कि मैं अपने बेटे को आलिम भी बनाऊंगा, डॉक्टर भी बनाऊंगा, इंजीनियर भी बनाऊंगा। बिरादर मिल्लत इस्लामिया,
हर इंसान यह हद कर ले कि मैं अपने बेटे को आलिम भी बनाऊंगा और जज भी बनाऊंगा, तो फिर इजाल माहौल पैदा हो जाएगा। आज हर तरफ देखा जाता है कि जाहिलियत ही जाहिलियत है, खुदा का नाम लेने वाला कोई नहीं है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, यहाँ तक कि देखा जाता है कोई कुछ ऐसे नौजवान हैं जिनको पहला कलमा नहीं आता है। जी बेशक बहुत से ऐसे नौजवान हैं, आज अपने गांव की ही की बात कर रहे हैं, बहुत से ऐसे नौजवान हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको ये मालूम नहीं है कि खुदा किसे कहते हैं, रसूल किसे कहते हैं, नमाज फराइज़ नमाज कितने हैं, वाजिबात नमाज कितने हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लाम में आज हाल हमारा ये है, इतनी हालत खराब हो गई है कि नमाज सिर्फ जानते हैं कि फर्ज है, लेकिन फराइज़ नमाज के बारे में नहीं मालूम। फराइज़ नमाज कितने हैं, शराइत नमाज कितने हैं, अल्लाह का हुकूक हम पर क्या है, वालिदैन का हुकूक हम पर क्या है, रिश्तेदारों का हुकूक क्या है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आखिर ये जानेंगे कैसे? आज हर तरफ मदारिस है। आज अपने छपरे ही ज़िला में कितने मदारिस हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों में उसके बावजूद भी हम लोगों को मालूम नहीं है कि अल्लाह किसे कहते हैं, रसूल किसे कहते हैं, नबी किसे कहते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इन सब का कि यहाँ तक बच्चों को मालूम नहीं होता कि इस्लाम क्या है, अल्लाह किसे कहते हैं, रसूल किसे कहते हैं, नबी किसे कहते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इन सब की आखिर वजह क्या है? कितने मदारिस होने के बावजूद भी आज हमारे नौजवान, हमारे हमउम्र, हमारे बुजुर्ग इतने जाहिल हैं। तो एक बात मैं कहकर गुजरना चाहूँगा कि अगर आज हर इंसान, हर गांव के मेंबर, हर गांव के कमेटी जो अपने गांव के मस्जिद में, चाहे अपने मकतब में जो मौलाना रखते हैं, जो इमाम रखते हैं, आप उनकी तनख्वाह बढ़ाए और उनसे ये बोले कि जो इतने तलबा पढ़ने आते हैं, आप उनको दीनी उलूम से रास्ता करें, अल्लाह के बारे में बताए कि अल्लाह किसे कहते हैं, रसूल किसे कहते हैं, नबी किसे कहते हैं, फराइज़ नमाज क्या है, शराइत नमाज क्या है। हर गांव की अगर मेंबर, हर गांव के कमेटी अगर ये इमाम से अहद ले ले, तनख्वाह बढ़ाए और अच्छा इमाम लाए, और ये उससे अहद ले और उससे अकीदा के बारे में इमाम से अहद ले कि आप बच्चों को अकीदा के बारे में बताए कि अल्लाह उसके रसूल के बारे में कैसा अकीदा रखना चाहिए, और अल्लाह के रसूल के बारे में कैसा अकीदा रखना चाहिए, रोज़े के मसाइल क्या है, नमाज के मसाइल क्या है, हज के मसाइल क्या है, जितने बुनियादी मसाइल क्या है। अगर वह मकतब में बच्चा इब्तदाई में जान लेगा तो फिर वह माशरा जाहिल नहीं रहेगा, बल्कि वह माशरे के बच्चे दीनी उलूम से आरास्ता हो जाएंगे। जितना इल्म सीखना फर्ज था वो उससे साकित हो जाएगा। तो इतना हर गांव के मेंबर जरूर करे, कमेटी जरूर करे कि जो इमाम रखे उसकी अच्छा इमाम रखे और उसकी तनख्वाह भी ज़्यादा रखे, और वह मेहनत से और कहे कि बच्चों के पीछे मेहनत करे, बच्चों को अकीदा के बारे में बताए, नमाज के बारे में बताए और तमाम दीनी मसाइल के बारे में बताए। बस यही चंद खत्म करो। अल्हम्दुलिल्लाह।